nanti program selesai. Jadi di sini calon sama merah minta restu dulu dari orang tua supaya ada apa yang sebelumnya pernah kesalahan waktu mungkin baik disengaja maupun tidak disengaja, baik melalui pikiran, ucapan ataupun perbuatan yang baik yang masih diingat maupun yang sudah tidak diingat lagi yang kurang berkenan. Mohon orang tua untuk maafkan. Nah, setelah orang tua juga berikan restu agar anak-anaknya menjadi samanera yang baik, kemudian berlatih dengan baik di sini sampai nanti pulang juga jadi anak yang baru, anak yang lebih baik oleh orang tua ya. Nanti ada semacam prosesi untuk calon samanera itu bersujud dulu kepada orang tua ya. Ini diterangkan kira-kira nanti bersujud 1 kali ya, bersujud kepada orang tua, lalu bersujud kepada Buddha dan Mada Sangha 3 kali, lalu orang tua 1 kali, lalu tetap di pun jangan langsung bangun, lalu orang tua berikan restu dulu. Nah, setelah itu baru bangun, nah, posisi berlutut, lalu orang tua serahkan, pakai apa namanya patah juga jubahnya lengkap dihabiskan. Nah, setelah diserahkan, nah orang tua bisa nanti mulai jalan ke belakang. Nah setelah itu ya selesai nanti akan ada permohonan pembacaan samanera dari calon samanera. Nah kira-kira seperti itu garis besarnya ya. Kalau yang orang tua yang bisa bersujud, kalau yang bapak wali atau kakak ya, juga cukup anjali dekat-dekat. Nah, kalau perlu bersujud tidak apa-apa. Tapi kalau orang tua dengan anak, ya anaknya harus sujud ya. Oke, ini sudah siap ya. Coba sekarang posisi berlutut. Posisi berlututnya anak-anak calon samanera. Kemudian ya, mohon maaf ya katakan masing-masing lah ya, masing-masing sendiri-sendiri. Mohon maaf, pamit, restu. Ya, mulai silakan sendiri-sendiri. Minta restu kepada orang tua masing-masing. Bersujud ya, sujud. Nah orang tua juga berikan restu. Oke, setelah itu diserahkan perkataan hadisnya orang tua sendiri yang serahkan seperti mau mengirimkan serahkan yang serahkan semua buat Allah. Bisa terimakan orang tua sendiri yang menyerahkannya untuk anak. Nanti kalau sudah jadi samanera, silakan orang tua ada pelihara juga boleh. Oke, setelah itu selanjutnya silakan orang tua boleh datang ya, jalan ke belakang. Lalu bapaknya nanti sama-sama kalau kasih taruh sana, dikasih ke samanera cukup pegang jubahnya saja. Katanya disimpan, lalu nanti buat barisan seperti itu.
sekarang. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Dhammang namassami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho. Saṅghang namami. Saṅghang namami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sekarang. Selanjutnya diangkat kudanya, diangkat kuda dengan jumlahnya. Lalu maju, diserahkan kepada Putrajaya. Maju, silakan. Satu maju ya, serahkan ke Putrajaya. Maju, ayo, maju cepat. Selanjutnya ke namaskar. Karena jangan keluar dulu namaskar. Ini dekat-dekat sini 2 baris saja, dekat-dekat. Buat 2 baris saja, buat 2 baris. Naikkan, maju, buat 2 baris saja. Maju, dekat-dekat, maju di sini. Isi tengah, ayo. Semua sini maju cepat. Dan jauh-jauh. Jauh-jauh semua sini cepat. Dekat-dekat 2 baris, 2 baris. Baris, baca betul. Namaskara, namaskara. Ini dekat, maju lagi depan. Depan maju lagi. Ini seperti kirim bebek nih.
Pirsa. Asam gede. Karel. Osaka. Asen. Wewe. Dua baris ya, dua baris. Kristian. Dua baris ya, dua baris. Bintang. Nando. Kanero. Han. Dreyer. Oke, sini bikin dua baris ya. Maju, dekat-dekat nih. Dari sini, yang karpet ini, karpet coklat, maju. Oke, dua baris ya. Maju lagi ke depan tuh, maju. Bisa maju di tempat. Buat dua baris. Yuk, mulai. Udah siap, mulai. Kencang ya semuanya, jangan ya semuanya, setiap orang. 1, 2, 3. Esaham hante sucitra parini putampi tam bhagavantam saranam gacchami dhammam ca bhikkhu sangham ca labeyaham hante tassa bhagavato dhammam vinaye pabajam dutiyam baham hante tucira patini butampi tam bhagavantam sarana gacchami dhammam ca bhikkhu sangham ca labeyaham hante tassa bhagavato dhammam vinaye pabajam tatiyam paham hante tucira parini butampi tam bhagavantam saranam gacchami dhammam ca bhikkhu sangham ca labeyaham hante tassa bhagavato dhammam vinaye pabajam aham hante pabajam yajami imani kasayani watani gahetwa pabacetamam hante anukampam upadaya dutiyampi aham hante pabajam yajami imani kasayani watani gahetwa pabacetamam hante anukampam upadaya tatiyampi aham hante pabajam yajami imani kasayani watani gahetwa
Silakan kainnya. Silakan. Ya, lanjut silakan semua. Duduk biasa, duduk bersikup. Jangan bersila. Duduk bersikup kan, duduk bersikup. Semuanya. บัดนี้ตัวเธอทั้ง13มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำมาซึ่งผ้ากาสาวพัดเก็บย้อมด้วยน้ำฝาดถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตแล้วมามอบให้ในธรรมกลางสงฆ์เป็นอุทานวาจาขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาเช่นนี้เป็นความดีความชอบของพวกเธอแล้ว Saat ini ada sekalian memohon untuk bukti menghabiskan Bapak Jasa Manera setelah menyerahkan jubah dan setelah sesuai dengan izin dari Sang Buddha. Nah, ini merupakan suatu kebaikan bagi Anda sekalian semuanya. ว่าการบรรพชาอุปสมบทนี้เบื้องต้นจะต้องปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของตนให้แน่วแน่ดิ่งลงในคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เสียก่อน Dalam untuk upabaja saat ini, yang pertama-tama itu adalah agar Anda sekalian memiliki keyakinan terlebih dahulu terhadap Buddha. เพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนาและทรงอนุญาตการบรรพชาอุปสมบทนี้เบื้องต้นที่จะปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจะต้องศึกษาให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรก่อน Pertama-tama di saat Anda sekalian memohon untuk ditabiskan sebagai pabaja sama Nera, penghargaan harus mempelajari terlebih dahulu Sang Buddha itu memiliki kebajikan apa saja. พระพุทธเจ้าได้มีคุณความดีคือทรงมีพระปัญญาปรีชาฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่เป็นคุณและโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจสี่ไม่มีใครเป็นครูอาจารย์สั่งสอนส่วนนี้เป็นพระปัญญาที่คุณ Sang Buddha itu adalah seorang yang pandai, cerdas, serta bijaksana. Beliau mengetahui antara mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Beliau juga mengetahui 4 kesunyatan mulia atau Arya Saja tanpa seorang pun yang sebagai guru dari beliau. ทรงละสิ่งที่เป็นโทษคืออาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองได้หมดกับทั้งวาสนาคือกิริยาวาจาที่กิเลสอบรมมานานต้องสมบูรณ์ด้วยความดีที่เป็นคุณธรรมโดยอเนกประการส่วนนี้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณ memiliki kemurnian secara pikiran, ucapan dan perbuatan, lalu dapat menyingkirkan seluruh kotoran batin untuk menjadi seorang yang murni bersih. Nah, bagian ini adalah bagian dari parisuddhi guna. ทรงมีพระบวรสันดานเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาในหมู่สัตว์ซึ่งร่อร้อนอยู่ในเพลิงกิเลสและกองทุกข์ได้ทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ฟังแล้วปฏิบัติตามจนได้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ไม่ได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากของพระองค์ส่วนนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณ Kemudian dengan penuh cinta kasih mengajarkan semua makhluk yang panas dengan kekuatan batin untuk terbebas dari penderitaan tanpa mempedulikan seberapa lelahnya beliau. Nah, bagian ini dari cinta kasih beliau makanya disebut dengan maha karuna dari beliau. ท่านผู้ดำรงอยู่ในพระคุณทั้ง3ประการเช่นนี้แลเรียกว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าท่านผู้รู้ดีรู้ชอบเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบเช่นนี้แล้วจะได้ทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมเพราะเป็นสภาพที่ทรงผู้ปฏิบัติให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่วและให้ตั้งอยู่ในทางที่ดีไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วมีทุกติเป็นต้น Orang yang memiliki 3 kemuliaan ini yaitu memiliki panya, lalu memiliki parisuddhi, lalu
Maha Karuna, inilah yang disebut dengan Sang Buddha. Nah, apa yang beliau ajarkan itulah Dhamma, ya, Dhamma yang mana mengajarkan untuk kita semua itu terbebas dari penderitaan yang mana perlu kita pelajari. หมู่ชนที่จะฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแล้วปฏิบัติตามจนได้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์คือละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงบ้างได้โดยเอกเทศบ้างและช่วยกันนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปประกาศให้แพร่หลายคือว่าพระสงฆ์ Lalu seorang yang menjalankan dhamma hingga dapat memperoleh hasil dari pelaksanaan dhamma tersebut, baik mencapai pemutusan kekotoran batin secara mutlak maupun yang belum, nah, hingga dapat memperoleh hasil dari menjalankan dhamma itulah yang disebut dengan sangka. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามรัตนะนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของตนให้แน่วแน่ดิ่งลงในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการเช่นนี้แล้วจึงสมควรได้รับการบรรพชาอุปสมบทต่อไป Seorang yang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangka dan telah yakin lalu kemudian layak untuk memperoleh penabisan sebagai pembaca ke depannya. อันหนึ่งพึงรู้จักประโยชน์แห่งการบวชนั้นๆก็จะว่าโดยตรงเบื้องต้นก็คือเป็นช่องที่จะได้ดัดกายวาจาใจของตนให้ปราศจากพวดบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพราะเป็นฆราวาสมีกิจกังวลมากยากที่จะประพฤติกายวาจาใจของตนให้ปราศจากโทษได้ Dalam penabisan sebagai pembacita merupakan satu keuntungan karena dengan menjalani hidup sebagai seorang pertapa akan lebih mudah untuk mempraktikkan dhamma, di mana kehidupan sebagai umat awam itu akan sulit karena penuh dengan kesibukan sehingga sulit untuk pelaksanaan dhamma. เบื้องปลายเมื่อยังยืนแสดงในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นกำลังของพระศาสนาเที่ยวประกาศพระศาสนาตามแบบอย่างของพระสาวกที่ได้เคยนำพระศาสนาให้ถาวรสืบไป Dan pada akhirnya, pada penghujung apabila dapat melaksanakan dhamma secara konsisten atau terus-menerus menjalani hidup sebagai seorang samana, juga dapat membawa kelestarian dari Buddha Dhamma sampai ke hari depan. อันความบริสุทธิ์ซึ่งบุคคลจะได้บรรลุนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงได้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็แล้วกันจะต้องประพฤติกายวาจาใจของตนให้ปราศจากโทษตามทางทั้งสามซึ่งเรียกว่าไตรสิกขา Seorang yang memperoleh penabisan pabajita bukanlah langsung begitu habis, langsung suci begitu saja, tetapi haruslah untuk menjaga ucapan, perbuatan serta pikirannya, di mana latihan tersebut yang disebut dengan traisika คือศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นคือความประพฤติสุภาพเรียบร้อยตามสิกขาบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแต่งตั้งไว้ yaitu sila, samadhi, dan panya. Itulah traisika. Ada 3 latihan. Sila itu adalah menjaga ucapan dan perbuatan agar benar sebagaimana yang telah Sang Buddha tunjukkan. สมาธินั้นคือความรู้จักข่มจิตของตนเช่นเวลาจิตมีความกำหนัดรักใคร่ก็รู้จักพรากจากความกำหนัดเวลาจิตมีความประทุษร้ายขัดเคืองก็รู้จักพรากจากความประทุษร้ายขัดเคืองเวลาจิตมีความเหี่ยวแห้งหดหู่ก็รู้จักพรากจากความเหี่ยวแห้งหดหู่เวลาจิตมีความฟุ้งซ่านรำคาญก็รู้จักหาอุบายที่จะข่มไว้อยู่เวลาจิตมีความลังเลก็รู้จักหาวิธีที่จะแก้นี่เรียกว่าสมาธิ Samadhi itu adalah dapat untuk menjaga pikiran dari diri sendiri. Nah, ketika pikiran muncul nafsu keinginan juga dapat untuk mengendalikannya. Ketika muncul keraguan-raguan juga dapat mengatasinya. Ketika muncul rasa malas, kecemasan, kekhawatiran dan lain sebagainya juga mampu untuk mengatasi itu semua. Itulah yang disebut dengan samadhi. ปัญญานั้นคือความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้เป็นเหตุเป็นผลเรื่องกันอย่างไรศีลนั้นเมื่อพระภิกษุสามเณรมารักษาให้บริสุทธิ์แล้วก็จะกำจัดกิเลสอย่างหยาบห้ามความประพฤติชั่วซึ่งเกิดจากทางกายและวาจา Kemudian panya itu adalah memiliki kebijaksanaan, mengetahui antara mana yang baik dan benar.
dapat memilahnya. Sila itu dengan kita melaksanakannya itu dapat menghindari daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari ucapan maupun perbuatan, sehingga dapat untuk memperoleh tingkatan batin atau kualitas batin yang lebih tinggi. สมาธินั้นเมื่อเจริญให้บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นอุบายห้ามกันความกำหนัดความรักใคร่ความขัดเคืองความทะยานอยากความตื่นเต้นหวาดกลัวอันจะมากุ้มลุมจิตให้เศร้าหมองซึ่งเป็นกิเลสอย่างกลาง Sementara samadhi apabila dikembangkan dengan baik itu dapat untuk menahan daripada nafsu keinginan, dari rasa takut, kecemasan, kekhawatiran dan lain sebagainya, sehingga membuat pikiran menjadi lebih tenang. Nah, inilah merupakan bentuk untuk memperoleh tingkatan secara tingkat menengah. ปัญญานั้นเมื่อเจริญให้บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นอุบายห้ามกันความยินดี ความขุ่นมัว ความถือตนถือตัว ความเขลาอันเป็นกิเลสอย่างละเอียดซึ่งนอนเนื่องอยู่ในสันดานเสีย Sementara panya atau kebijaksanaan apabila dikembangkan dengan baik itu dapat mengatasi daripada rasa takut dan mengatasi nafsu keinginan, mengatasi ego atau didi, sehingga dapat untuk mengatasi kilesa yang lebih halus lagi. เมื่อมาตั้งอยู่ในทางทั้งสามประการเช่นนี้แล้วก็จะได้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ต่อไป Setelah dapat melaksanakan ketiga hal ini, juga kedepannya dapat untuk memperoleh kemurnian. ตอนนี้ไปจงตั้งใจเรียนพระกรรมฐานตามแบบโบราณอาจารย์แต่ปางกว่าที่ได้สอนสืบกันมาเพื่อเป็นอุบายที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้เป็นที่ตั้งของปัญญาต่อไป Setelah ini selanjutnya berusahalah untuk sungguh-sungguh menerima 5 tamatana atau 5 hal untuk direnungkan yang biasanya diajarkan oleh para guru dari zaman dahulu untuk mengatasi apabila muncul nafsu keinginan atau untuk menolong dalam praktek samadhinya agar mampu memperoleh dhamma yang lebih tinggi ke depannya. จงศึกษาตามไปโดยบทบาลีดังนี้ก่อน Pelajarilah sesuai dengan bahasa Pali sebagaimana yang akan disampaikan. เอสาโลมานาคาดันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมว่าไปตามลำดับแล้วถอยกลับมาเป็นปฏิโลมว่า Ini secara berurutan. Nah, selanjutnya itu secara urutan terbalik. ตะโจดันตานาคาโลมาเอสาสิ่งทั้งห้านี้เป็นมูลกรรมฐานหรือกรรมฐานเดิมก็เรียกจึงศึกษาให้รู้เนื้อความดังนี้ 5 hal ini merupakan dasar dari kamathana atau dasar perenungan yang disebutkan dan akan dijelaskan seperti ini. เอสาคือสิ่งที่เป็นเส้นๆงอกอยู่บนศีรษะเบื้องหน้าเพียงหน้าผากเบื้องท้ายเพียงปลายคอต่อเบื้องข้างเพียงอกตัวทั้งสองข้างเรียกว่าผม Esa itu bulu-bulu atau rambut yang tumbuh di atas kepala, bagian depan juga sampai depan jidat, bagian belakang juga sampai ke belakang di atas leher, lalu di samping juga sampai ke bagian dekat telinga. Nah, ini disebut dengan kesa atau rambut. โลมาคือสิ่งที่เป็นเส้นๆเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งอันไม่ใช่เกสาเส้นหยาบบ้างละเอียดบ้างงอกอยู่ตามตัวทุกแห่งเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเรียกว่าขน Sementara loma itu adalah bulu badan yang tumbuh di seluruh tubuh, baik bulu yang tebal maupun yang halus, terkecuali tidak tumbuh di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, itulah yang disebut dengan loma atau bulu badan. นักขาได้แก่สิ่งที่เป็นเกล็ดๆงอกอยู่ตามปลายมือปลายเท้าทุกแห่งเรียกว่าเล็บ Nakha itu adalah semacam tulang lunak yang tumbuh di bagian jari kita. Setiap jari akan ada. Nah, itulah yang disebut dengan kuku. ดันตาคือสิ่งที่เป็นซี่ๆงอกอยู่กระดูกข้างเบื้องล่างเบื้องบนใช้สำหรับบดเคี้ยวอาหารเรียกว่าฟัน Danta itu tulang yang tumbuh di antara rahang, baik di atas maupun bawah, tumbuh sepanjang rahang kita, itu disebut dengan gigi.
ปะโจได้แก่สิ่งที่หุ้มห่ออยู่ทั่วสารพางกายเรียกว่าหนัง Kaco itu semua yang menyelubungi tubuh kita yang disebut dengan kulit. สิ่งทั้งห้านี้ เรียกว่ากรรมฐานห้า Kelima hal ini disebut dengan 5 kamatana. เมื่อมาพิจารณาได้แล้วเช่นนี้ก็จะทำจิตตั้งมั่นให้เป็นสมาธิและก็จะได้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริง และจะได้บรรลุผลอันเป็นความบริสุทธิ์อันเป็นที่มุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป Setelah dapat merenungkan ini dengan baik, selanjutnya juga dapat memperoleh pandangan untuk mengetahui segala hal dengan kebijaksanaan. Dengan demikian juga dapat untuk melanjutkan kehidupan sebagai seorang semana ke depannya. ตอนนี้ไปจะมอบผ้ากาสายะให้เพื่อสำเร็จกิจบรรพชา Selanjutnya akan diberikan jubah kain kasaya untuk menyempurnakan kabaja. Nando, maju. Tangan deh. Osaka. Ria. Christian. Nanti rasanya jangan dilepas ya gitu. Ya, nanti keluar pas ganti angsanya jangan dilepas ya. Nanti buka yang putih aja. Yang sudah ditempel oleh bajanya jangan dilepas. Oke, selanjutnya ya bawa kedua nanti dipakaikan di luar.
biasa deh aja. Mama na foto.
kelas tinggal Harry deh ngurus kita masuk di kolom ini aku ngasih jadi kasih contoh cara melayani pas pindah suruh amakan Jessica tiap pagi sudah di tempat mereka jam 5.30 suruh apa kalangan 5.30 antar ama di satu toko ini bantu motong-motong sayur tua jadilah tidak seger Lima dulu ya, di depan para donting. Tim 1, ini Christian maju. Oke, 2, Han, apa, WW. Sen, ya, dulu ya. Ini tengah desa, dua sana, dua sana. Ini belum nih. Apa ini Kak? Tunggu. Ini dulu, ini baik dulu, Hanan baik dulu. Duduk, Hanan duduk. Belum. Oke. Kan bunganya dari sana nih, buka jaya nih, sedangkan. Orang sama-sama 1, 2, 3. Yutiyampi aham hande sarana silang yajami Tatiyampi aham hande sarana silang yajami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo tassa
จฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ สรณกามานังนิธิตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมะโนย ปานาติปาตาเวระมณี อาดินนาดานาเวระมะโนย อาดินนาดานาเวระมณี อาบรามาจาริยาเวระมะโนย อาบรหมจริยาเวระมณี มุสาวาดาเวระมะโนย โมสาวดาเวระมณี สุราเมรยะมัจจปมาดัฏฐานาเวระมะโนย สุราเมรยมัจจปมาดตานาเวระมณี วิกาลโภชนาเวระมะโนย วิกาลโภชนาเวระมณี นัจจยิตาวาดิตาวิสุขดัสสนาเวระมะโนย นาจกิตวาดิตวิสุกรัสนาเวระมณี มาลากันทาวิเลปนาธารณะมันดานาวิภูสนาธานาเวระมะโนย มาลกันดาวิเลปนาธารณะมันดานาวิภูสนาธานาเวระมณี อุจจาสยนามหาสยนาเวระมะโนย โอจัสยานามหาสยนาเวระมณี ยาตารูปะราชตาปฏิกะหานาเวระมะโนย ยะตาโรปะราชตาปฏิกะหนาเวระมณี อิมานินัสสะสิกขาปดานิสมาธิยามิ อิมานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิอิมานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิอิมานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิ Tiga kali Indonesia, 3 kali. 5 5 Indonesia. Lima orang. Ya Pak, tolonglah langsung masuk.
Coba yang belum yang dewasa ya. Tiga maju. Yang gede. Yang mana sudah? Yang sudah mundur. Yang sudah mundur ke belakangnya, yang belum ke depan. Kasih rumah. Karena dulu. Nah, jika mencari nama sekarang bersama-sama. Nah, tunggu dulu. Sama nama sekarang. Nah, mandor nama sekarang. Nama sekarang. Jika Aham bante Tarana silang yajami Dudiyaki aham bante Tarana silang yajami Tatiyaki aham bante Sarana silang yajami Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama
ramani Abrahmacariya Weramanoi Abrahmacharya Weramani Musawada Weramanoi Musawada Weramani Turamiraya Macapamadadhana Weramanoi Turameraya Majapamadhatana Weramani Vikala Bhojana Weramanoi Vikala Bhojana Weramani Najayita Wadita Visuka Dasana Weramanoi Najagitawat di Najagatawat Itawi Sukadasana Weramani Bersama Najayita Najagita Wadita Visuka Dasana di Sukadasana Weramanoi Weramani Malagandha Vilepana Dharana Mandana Vibhusanadhana Weramanoi Malakanda Vilepana Dharana Madana Busanatana Weramani Uccasayana Mahasayana Weramanoi Uccasayana Mahasanaya Weramani Yatarupa Rajata Patigahana Weramanoi Taturadata Yatarupa Tatarupa Rajapati Gahana Weramani Imani dasa sikkhapadani samadhiyami Imani dasa sikapadani samadhiyami Imani dasa sikapadayani samadhiyami Imani dasa sikapada samadhiyami Sekarang bersama-sama tiga yang mana belum asun yang mana belum ayo tiga oh kecil tuh nggak capek duduk Ryan duduk di depan Hanji Peter. Ryan, kamu kemana Ryan? Ke sini. Depan Hanji Peter, di depan, di depan, ke depan. Tiga. Anak. Anak bisa. Hah? Campur tadi. Baca konsentrasi, jangan melamun. Ya, kita
ครับkarena kita ada ya mungkin kau pernah dengar mungkin Aham hante sarana silam yajami Tutiyampi aham hante sarana silam yajami Tatiyampi aham hante sarana silam yajami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Saranagamanang idhitang Amabhante Panatipata Veramani Panatipata Veramani Adinadana Veramani Adinadana Veramani Abrahmacharya Veramani Abrahmacharya Veramani Musawada Veramani Musawada Veramani Surameraya Majapamadatana Veramani Surameraya Majapamadatana Veramani Vikala Bhojana Veramani Wikala Bhojana Veramani Nachayita Vadita Visukadasana Veramani Nachakita Wadita Visukadasana Veramani Malagandha Vilepanadharana
ทานาเวระมะโนย มาลกันดาเวเลปานาดารนามันดานาเวปุสนาตานาเวระมณี อุจจาสยนามหาสยนาเวระมะโนย อุจจาสยนามหาสยนาเวระมณี ยาตารูปาราชตาปฏิกะมะนาเวระมะโนย ยะตะโรปาราจาตาปฏิกหนาเวระมณี อิมานิดัสสะสิกขาปดานิสมาดิยามิ อิมานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิอิมานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิอิมานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิ Ke sini dua baris semua. Ke sini dua baris. Duduk sini. Nah, duduk sini. Duduk kembali Duduk di tempat. kembali ya. Dua baris. Ayo. Ke sini, ke sini. Duduk bersimpul dekat-dekat sini. Yang belakang maju. Dekat Upajaya akan memberikan ajaran. Maju dong di sini. Ya, boleh. Duduk. Ya. Nah. Hidup. Di sini. Latihan baik. Kita dari Jadi Kanti อดทนแหละการบรรพชาเป็นสามเณรคือเหล่ากอของสมณะ มีหน้าที่รักษาสิกขาบท10ประการเท่านั้นเพราะว่าอายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่ก็เลยพระพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดาท่านก็ให้สมาทานศีลแค่10เรียกว่าสามเณร Menjadi samanera. Nah, selanjutnya sila yang dijaga itu ada 10, di mana Sang Buddha mengizinkan karena samanera itu usia masih belum cukup. Kalau usia sudah cukup 20 tahun baru bisa jadi biku karena masih terhitung sebagai anak-anak, jadi cukup dengan 10 sila untuk latihan dijaga. เรื่องแต่งกายเรื่องแบบของพระพุทธของพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าผ้ากาสาวพัสคือสีชนิดนี้เป็นสีของผู้มีศีลเป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่น Jubah dari Sang Buddha, nah itu disebut dengan kasaya atau kasawapat. Nah, yang mana jubah ini layaknya uniform ya, dengan warna ini yang mencerminkan sebagai seorang samana yang memiliki sila yang tidak menyakiti baik diri sendiri maupun yang lainnya. เราเป็นสามเณรเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุด
เป็นผู้ที่ดึงศรัทธาญาติโยมทั้งคนใกล้ชิดของเรา เช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เข้ามาในการนับถือพุทธศาสนาหรือปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าของพระบรมศาสดาที่ท่านได้ประทานไว้ di mana Anda sekalian menjadi samanera. Nah, itu dikatakan sebagai seorang yang berada dekat dengan sasana, di mana dengan menjadi samanera juga dapat menarik sadha atau keyakinan dari umat awam lainnya, seperti misalnya orang tua, ayah dan ibu, lalu sanak keluarga lainnya, agar dapat mengenal masuk dalam Buddha sasana ini untuk praktek dhamma ke depannya. การบรรพชาเป็นสามเณรเป็นการบำเพ็ญบารมีแบบหนึ่งมันก็เลยเรียกว่าเป็นการใช้ร่างกายของตัวเองที่พ่อแม่ให้มาเข้ามาในพุทธศาสนาได้มาศึกษาเล่าเรียนและการประพฤติปฏิบัติงดเว้นในด้านกายและก็วาจางดเว้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้10 ประการดังที่ได้สมาทานไปแล้วนั้น di mana menjadi seorang samanera, di mana menjalankan 10 sila sebagai seorang samana yang melatih 10 sila ini sebagaimana Sang Buddha sudah tetapkan untuk kalian jaga. การบรรพชาเป็นสามเณรเป็นบุญอย่างยิ่งของพวกเราทั้งหลายที่จะได้ประพฤติปฏิบัติแม้แต่มีเวลาอันน้อยนิดก็จะได้เป็นบุญบารมีต่อไป Di mana baca samanera ini merupakan jasa kebajikan yang besar bagi Anda sekalian, di mana kalian menjaga tubuh ucapan sebagaimana yang telah diberikan oleh orang tua untuk latihan. Kemudian dengan kalian menjaga walaupun waktu latihan sebagai samanera ini sedikit, tetapi kalau dijalankan dengan baik juga dapat memperoleh buah kebajikan yang besar. การเป็นอยู่ของสามเณรก็ต้องมีสติและสัมปชัญญะสติคือความรู้ตัวว่าเราเป็นสามเณรอยู่สติคือความระลึกได้ว่าเราเป็นสามเณรเป็นนักบวชแล้วก็สัมปชัญญะคือความรู้ตัวคือเรามีเพศแตกต่างจากคฤหัสถ์แล้วทั้งการแต่งกายทั้งเส้นผมก็ไม่มีอยู่บนศีรษะแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยจึงจะเป็นสามเณรที่สวยงาม Di mana menjadi seorang samanera yang baik, haruslah memiliki sati sampajanya. Sati itu dapat mengetahui, punya perhatian kalau diri sendiri ini saat ini sudah menjadi seorang samanera. Lalu sampajanya itu mengetahui akan saat ini status sebagai seorang samanera, yang mana status sebagai seorang samanera harus berbuat bagaimana, di mana rambut juga sudah tidak ada di atas kepala, yang jadi harus berbuat atau berlaku yang sebagaimana baiknya seanggun mungkin agar dapat dikatakan sebagai seorang samanera yang elok. ก็ขออนุโมทนาสาธุในสามเณรที่มาอุปสมบทในโปรแกรมนี้และก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ส่งบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบทเพื่อสืบทอดพระศาสนาในเมืองของเราต่อไป di mana beliau sebagai upacara memberikan turut bersukacita anumodana atas ketersediaan waktunya untuk berlatih bagi para samanera di sini, juga orang tua yang memberikan dukungan, umat awam yang memberikan dukungan lainnya sebagai sponsor demi membantu menjaga mendukung kelestarian dari Buddha sasana kita di wilayah kita ini. Kemudian tuang air, kuat nano. Siap. Hari ini anjalin. Dari Pak Bocaya mau berisi dan siap-siap
ทนายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒามจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัฏฐลัตโคสุขิโตวิรุณโนวุฒาสาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสัมสัพเพหินาติภิสาทาลันทาสุขิตาวิรุณาพุทธาสาสเนอโรกาสุขิตาโหหิสัมสัพเพญาติภิเตอัตถาลันทาสุขิตาวิรุณาพุทธาสาสเนอโรกาสุขิตาโหทัสสะสัพเพหิยาติติอายัญจะโคทาคินาดินาสังฆามิสุปฏิทิตาทิกรัตตังทิตายัสสะทานาโสอุปกาปฏิโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตเปตานาปุญญาจักตาอุลาราภลัญจะภิกขุนามโนปะทินังตุเมหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติภาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติอาวันตุเต Oh, namaskara sama-sama. Namaskara Semaya tutup acaranya. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะSekarang kali Foto bersama-sama baris di depan sementara baris foto. Nanti copot foto dulu. Duduk baris yang gede di belakang, yang kecil di depan, yang gede di tali sebelah. Yang kecil di depan duduk. Nanti mama masuk duduk. Kita foto. Yang kecil di depan ya, sayang. Sayang di depan sini. Depan sini. Sayang. Mama siap masuk foto bersama. Masuk cepat dulu. Jangan melamun. Minum gula banyak melamun sama minyak. Ini tolong keluar tempat dulu. Disusun dulu yang rapi itu sana. Salang siling kelihatan semua ya. Salang siling, jangan tutup kawan. Itulah sudah belum? Yang mana? Ya. Tolong beritahu yang mana nggak beres, yang fotonya. Lihat yang mana nggak beres. Lihat yang belakangnya dong. Oh, kiri sedikit. Oh ya itu baru. Jangan begitu. Ini yang dok. Jangan tutup buat saya. 2, 3 1, 2, 3. Kamera siapa yang bagus? Tolong difoto kamera temenin mana? Oh, Open. hasilnya bagus ya, bisa cetak ya. Sudah belum? Masuk umat depan. Pinggir, ayo depan, jangan berdiri dulu tuh. Mami masuk. Mami foto dulu. Oh ya. Masuk semuanya. Semua. Kiri kanan. Ya. Kiri kanan. Jangan duduk sama nih. Kiri kanan. Kelihatan. Yang pin sudah yang mana beritahu nggak kelihatan. Sudah. Tunggu.
lanjut Oke. Nanti kirim ke beliau. Itu di kita. Dua istilahan, dua kubah buku. Jangan dekat mami loh, mami nggak boleh sentuh mami ya. Nggak boleh sentuh mami. Foto sama mami boleh tapi jangan sentuh ya. Bok. Foto sama mami. Foto ya.